So good morning guys no. Time check 7:35. So late na ta nakamata kay lami kay atong tulog. Kay kaulan sa gawas. And ako ay pakita sa inyo unsa ang view dire kung magulan. And mo din akong kwarto. And mo ni ang gawas sa akong kwarto. Rainy days may come and go, it splashes through the window. I can listen to the color, and with you it's getting better. Look around, it's subtle, it washed away the gloom. Though it's not ours to settle, let's get inside the room. And karon kailangan sa gawas dagan ng gachika. Magkape na ta. Tara.